حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 27 جولائی تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 337 روپے 50 پیسے فی لیٹر برقرار، ڈیزل کی قیمت 385 روپے 80 پیسے فی لیٹر برقرار۔ شہریوں کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول بڑھنے سے اشیاء ضروریات کی قیمتیں بھی آسمان کو پہنچ گئی ہیں۔ مزید کیا کہنا شہریوں کا جان لیتے ہیں ابو بکر شیخ سے۔ جی ابو بکر۔ جی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 27 جولائی تک مزید کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ جو پیٹرول کا موجودہ ریٹ ہے یہ 337 روپے 50 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کا جو ریٹ ہے یہ 385 روپے 80 پیسے فی لیٹر آج کا ریٹ ہے۔ ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 27 جولائی کی رات کو عوام پر دوبارہ سے پیٹرول بم گرایا جا سکتا ہے، مزید ریٹس بڑھائے جا سکتے ہیں۔ شہریوں سے گفتگو کریں گے، کیا کہیں گے جی؟ 27 جولائی تک تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ریٹ مزید نہیں بڑھائیں گے، 27 کی رات کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ مزید پیٹرول بڑھ سکتا ہے۔ اوورال کیسا گزر بسر کر رہے ہیں؟ بائک آپ چلاتے ہیں، گاڑی بھی چلاتے ہوں گے، کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ سر ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ پیٹرول سستا کیا جائے، کیونکہ پیٹرول کی وجہ سے باقی اشیاء جو ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہے متاثر ہوتی ہے، تو حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ جو ہے نا اس کو سستا کیا جائے۔ بالکل جی، شہریوں کی اپیل اور شہریوں کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں انہیں مزید کم کیا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو اس کا ریٹس بڑھایا یا کم کرنے کی تجویز ہے، یہ جو پالیسی ہے اس کو ختم کیا جائے، کم سے کم مہینے کا وقت دیا جائے تاکہ ایک عوام جو کہ اپنا منتھلی بجٹ بناتی ہے وہ متاثر نہ ہو۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ 27 جولائی کو عوام کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مزید نہ بڑھایا جائے بلکہ پیٹرول کی قیمتوں کو مزید کم کیا جائے اور میکسیمم سبسڈی اس پہ دی جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ابو بکر شیخ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی کم ہونے کی امیدیں ختم۔ آٹا، گھی، تیل، دالیں اور چاول مزید مہنگے فروخت ہونے لگے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2050 روپے میں فروخت۔ درجہ اول کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت 610 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا۔ چاول 310 روپے فی کلو فروخت۔ شہری مہنگائی سے پریشان ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان بتائیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے۔ شہریوں کو 20 کلو آٹے کا تھیلا دستیاب نہیں ہے اور 2200 روپے میں یہ 20 کلو آٹے کا تھیلا فروخت ہو رہا تھا۔ اس ٹائم 15 کلو والا آٹے کا تھیلا موجود ہے، دستیاب ہے اور وہ 2050 روپے تک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کی قیمت میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کوکنگ آئل اور گھی جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی 5 سے 10 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے۔ دالیں، چاول، تمام جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مارکیٹ میں گراں فروشی کی وجہ سے بھی شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اس وقت ایک سٹور میں موجود ہیں، یہاں پہ اشیاء خرد و نوش کی فروخت جاری ہے، خریدار یہاں پہ آ رہے ہیں اور جو یہاں اس کے آنر ہے، اس کے مالک، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سر، حالیہ جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ یہ چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں، کتنا زیادہ فرق پڑا ہے چیزوں کی قیمتوں میں؟ آپ کو کتنا زیادہ اس نے متاثر کیا اور جو گاہک ہے اس کو کتنا متاثر کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ دوبارہ پیٹرول مہنگا اور ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے اشیاء خود نوش پہ دوبارہ سے اضافہ ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آٹے کا تھیلا جو ہم پہلے 1810 روپے کا سرکاری ڈاٹا بیچتے تھے وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس 15 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے نا وہ 2050 روپے کا ہم بیچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے گاہک جو ہے نا وہ بہت پریشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چاول ہے، دالیں ہیں، مسالہ جات ہے، گھی ہے، چینی ہے، سب پہ فرق پڑ گیا ہے، کیونکہ پیٹرول کی منصوبات بڑھنے کی وجہ سے سب چیزوں پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ میرے پاس سٹور پہ بھی سامان پہلا والا موجود ہے، میں بیچ رہا ہوں پرانے ریٹوں پہ۔ جیسے میں بازار سے نیا لاؤں گا تو وہ پھر میں نہیں بیچ پاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے لوگوں کو کافی پریشان ہے اور تھوڑی سی باتیں سننے کو پڑ رہی ہیں اور پیٹرول کی منصوبات کم ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے اشیاء خود نوش، آٹا، چینی، دالیں سب کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔
جی بالکل، اور بھی جو اشیاء ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو سب سے اہم یہ کہ تندور کے اوپر 14 روپے ایک سرکاری ریٹ والی روٹی 20 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ دودھ کی قیمت 170 روپے فی کلو مقرر ہے، جو 210 سے 230 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سبزیاں اور پھل بھی مہنگے ہو چکے ہیں، 800 روپے مقرر کی گئی ہے فی کلو قیمت بیف کی، جو مارکیٹ میں 1500 روپے کلو میں بھی بمشکل دستیاب ہے۔ اسی طرح مٹن کی قیمت 1600 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، جو مارکیٹ میں 3000 سے 3200 روپے فی کلو تک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ عام شہری دالوں تک کا بارے میں اب نہیں سوچ سکتا، ان کے افورڈ نہیں کر پا رہا ہے۔ گھی مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن اخراجات بڑھے ہیں، جس کی وجہ سے تاجروں کے اور جو پیچھے مین مارکیٹ سے جہاں سامان آتا ہے ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ یہاں دکان تک لاتے ہوئے قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عام شہری کے گھر تک جب یہ سامان پہنچتا ہے تو اس کا بجٹ مکمل طور پہ ہل جاتا ہے اور اسے پورا مہینہ بڑی مشکل سے جو ہے پڑتا ہے۔ جی ابو بکر، آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ روٹی کی قیمت پر نان بائی اور انتظامیہ میں معاملات طے نہ پا سکے، متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا کاروبار بند کرنے کا اندیا۔ روٹی کی فروخت بند کرنے یا تندور مکمل بند کرنے پر مشاورت جاری ہے۔ سادہ روٹی کی فروخت بند کر کے صرف نان، خمیری روٹی فروخت ہوگی۔ انتظامیہ روٹی 14 روپے میں بیچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ نان بائی کا موقف ہے یہ، اور اس حوالے سے ان کی جانب سے کیا مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں، طاہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی طاہر۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت کے اندر اب سادہ روٹی ملنا جو ہے اب مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا، چونکہ اس کی قیمت پر جو ایک ڈیڈ لاک ہے وہ سٹل برقرار ہے نان بائی ایسوسی ایشن کے درمیان اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان۔ روٹی کا جو سرکاری نرخ ہے وہ 14 روپے، لیکن دوسری جانب نان بائیوں کا اور متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا یہ موقف ہے کہ 14 روپے کی روٹی فروخت کر کے ان کے تو اپنے اخراجات بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ نرخ تب کا تھا جب ظاہر ہے گیس سستی تھی، ایل پی جی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گیس آتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آٹا سستا تھا۔ اب آٹا مہنگا ہو گیا ہے، گیس دستیاب نہیں ہے، ایل پی جی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے، اور حالیہ کانفلکٹ کے بعد جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے ریٹ مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس ایسی صورتحال میں 14 روپے کی اگر روٹی فروخت کرتے ہیں تو انہیں نقصان ہے، اور جو کہ انہیں مسلسل نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے روٹی کی جو قیمت ہے وہ کم از کم 25 روپے کی جائے۔ دوسری جانب انتظامیہ اس بات پر بزید ہے کہ سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ روٹی 14 روپے کی جو ہے وہ عمل درآمد اس کا یقینی بنایا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں ایک ڈیڈ لاک ہے۔ اب نان روٹی ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے اگر یہی صورتحال رہتی ہے، 14 روپے فروخت کرنے پر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر 20 روپے کی بیچتے ہیں 100 گرام کی روٹی، اس پر ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، تو ہم یا تو کاروبار بند کرنے پر مجبور ہوں گے، یا ایٹ لیسٹ یہ کیا جائے گا کہ خمیری روٹی اور نان بیچے جائیں گے، سادہ روٹی کا جو ہے وہ بیچنا ہی بند کر دیں گے، کیونکہ سادہ روٹی جو ہے اس کی وجہ سے ہی سارے مسائل اس کے نرخ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ کانفلکٹ ہے جو کہ صوبائی دارالحکومت کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور اب متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن ہم دونوں آپشنز پر غور کری، یا تو کہہ رہے ہیں کاروبار مکمل بند کر کے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کیا جائے گا، اور یا پھر یہ کیا جائے گا کم از کم جو سادہ روٹی ہے اس کی فروخت بند کر دی جائے گی۔ اس وقت میں ٹاؤن شپ کے علاقے میں موجود ہوں، یہاں بھی ایک تندور پر، یہاں کی تندور کا جو مالک ہے وہ بھی اسی تمام تر صورتحال میں پریشان ہے، اس سے بات بھی کریں گے۔ اچھا سر بتائیے گا، روٹی کا نرخ 14 روپے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے 17 روپے لگایا، آگے ایک دکاندار نے 20 لگایا، اور آپ کی ایسوسی ایشن یہ کہتی ہے کہ 25 روپے کی روٹی فروخت کریں تو کچھ نہ کچھ ہمیں بچتا ہے۔ آپ بھی سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ سر یہ تو وجوہات آپ کے سامنے ہی ہے بالکل، کہ جیسے موجودہ صورتحال کے مہنگائی کے حوالے سے یہ ہم نے ریٹ لایا ہے، 14 سے 17 روپے کے درمیان روٹی بک رہی ہے، لیکن 14 سے 17 بھی ہمیں بارے میں نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، آٹا بھی بلیک میں مل رہا ہے، گیس کے بھی عدم اس کی گیس ہوئی گیس بالکل بھی نہیں آتی، اور جو ایل پی جی ہے وہ بھی مہنگے داموں میں ملتی ہے، اور جو نان ریٹ کا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے مہنگا ہے اس سے، لیکن نان کی ریٹ کی وجہ سے لوگ روٹی بھی آئے ہیں، لیکن روٹی ہمیں 14 سے 17 بھی بارے میں نہیں آ رہی۔ اچھا یہ بتائیں، ایسی صورتحال میں اگر کوئی پیرا فورس آتی ہے، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ آتے ہیں، یا اسسٹنٹ کمشنر یہاں پہ آتا ہے، وہ یہ ریٹ دے کے آپ کے خلاف اگر کارروائی کرے کہ 14 روپے کی روٹی ہے، آپ 3 روپے مہنگی روٹی بیچ رہے ہیں، آپ کے خلاف کارروائی کرے، تب کیا کریں گے آپ؟ سر بالکل وہ آئے ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے، انہوں نے 14 سے 17 روپے پورے لاہور میں تقریباً روٹی کا ریٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے علاوہ انہوں نے کہا ہے، پیرا فورس والے بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ 14 سے 17 روپے وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ تقریباً رائد دی گئی ہے روٹی میں، 100 گرام روٹی میں 14 سے 17 روپے قیمت چل رہی ہے۔ جی جناب، یہ صورتحال ہے کہ 14 سے 17 روپے کہہ رہے ہیں، بیچ کے بھی ہمیں جو ہے اس پہ کچھ نہیں بچتا، اور یہ ہمارے لیے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہے، لہٰذا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ روٹی کا جو نرخ ہے وہ 25 روپے کیا جائے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے کہنا ہے اگر نرخ 25 روپے نہیں کیا جاتا، یا کم از کم 20 نہیں کیا جاتا، تو کاروبار بند کرنے پر یا روٹی کی فروخت بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جی جی ٹھیک ہے، طاہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔
मुनाफा खोर बेलगाम सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज। फलों और सब्जियों की कीमतों में 40 से 200 रुपए तक इजाफा। दुकानदार सरकारी नेकनामे नज़रअंदाज करने लगे। शहरियों का सरकारी नेकों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं मरियम मजहर से। जी मरियम। मार्केट में मुनाफाखोरी का सिलसिला इस वक्त अरूज पर पहुंच चुका है और सरकारी रेट लिस्ट बिल्कुल नज़रअंदाज होकर रह गई है। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने के बराबर हो चुका है। सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात कर लें तो प्याज की सरकारी कीमत 100 रुपये है, लेकिन मार्केट में 120 से 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही टमाटर की सरकारी कीमत 295 रुपये है, लेकिन मार्केट में मुनाफाखोरी का सिलसिला जारी है और 300 से 320 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही फूल गोभी की सरकारी कीमत 110 रुपये है, मार्केट में 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 110 रुपये है, लेकिन मार्केट में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मार्केट में 210 से 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही भिंडी की सरकारी कीमत 180 रुपये है, लेकिन मार्केट में 240 से 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही मटर की सरकारी कीमत 300 रुपये है, लेकिन मार्केट में कई दुकानों पर मौजूद नहीं है और इसके साथ ही जिन दुकानों पर मौजूद है उन दुकानों में 510 से 580 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अरबी की सरकारी कीमत 80 रुपये है, लेकिन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सब्जियों और फलों की कीमतों में तकरीबन 40 से 200 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा देखा जा रहा है, जिससे शहरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। जैसे ही हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो सब्जियों और फलों की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी का कहा जाता है, लेकिन कहीं भी दुकानों पे वो चीज़ नज़र नहीं आती। इसके साथ ही शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि घरेलू बजट भी बुरी तरह मुतासिर हो गया है और सब दुकानों पर मुख्तलिफ रेट हैं और रोज़ाना की बुनियाद में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जी मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर भर में दूध और दही की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दूध का सरकारी रेट 170 240 रुपये लीटर तक फरोख्त होने लगा है। महंगाई के बायस दही की कीमतें भी नुमाया इजाफा हुआ है और दही 250 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी है। शहरी महंगे दामों दूध दही खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। दूध फरोश सरकारी नेकनामे को नज़रअंदाज करने लगे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। जी बिल्कुल, देगर अशिया खुर्दनोश की तरह दूध और दही की कीमतों में भी ओपन मार्केट में इजाफा देखने को मिल रहा है और ये इजाफा खुद साफ तौर पर मार्केटों में दुकानों पर देखने को मिल रहा है। अगर कीमत के हवाले से बात की जाए तो सरकारी नरनामे के मुताबिक दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पर 200 से 230 240 रुपये फ़ी लीटर तक का जो दूध है वो बेचा जा रहा है। दही की कीमत भी तकरीबन 250 से 260 रुपये मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में ये रेट है। शहरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दूध और दही की कीमतें ज़्यादा होने से और ख़ास तौर पर मुनाफाखोरी की वजह से जो शहरी हैं उनके बजट पे भी काफ़ी मुश्किल देखने को मिलती है और शहरी की जानिब से ये अपील की जा रही है कि ओपन मार्केट में भी जो दूध की कीमतें हैं उसको काबू किया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो दूध और दही डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सस्ती कीमत पर हासिल कर सकें और महंगाई की वजह से उन्हें कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया तलहा आगाह करने के लिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LPG की मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त जारी है। गैस की मुसलसल अदम दस्तियाबी ने LPG डीलर्स को खुली छूट दे दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अफशा रिजवान से। जी अफशा, बताइए। गैस की अदम दस्तियाबी और किल्लत के बायस LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दुकानदार मनमानी कीमतों पर LPG फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तो LPG की कीमतों में 300 से 200 रुपये तक कमी की गई है। मतलब पहले 330 की फ़रोख्त की जा रही थी, अब 240 की फ़रोख्त करने का हुक्म आया है, लेकिन शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर ये 400 से 300 रुपये तक की फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनके घर में जो है गैस आती है और गैस नहीं आती है तो कैसे बंदोबस्त करते हैं, LPG कितने की डलवाते हैं।
बेटा गैस नहीं आती घर में, वो कभी कभी थोड़ी आती है, फिर वो हमने सिलेंडर रखा हुआ है, चूल्हा लगाया हुआ है, LPG दिलवाते हैं बाहर से, वो भी 400 या 10 कम 400 मिलती है। अच्छा अंकल जो है ना रिक्शा भी चलाते हैं, तो अगर मुझे बताइएगा पूरे शहर में ही घूमते होंगे, कहीं किसी जगह पे शहर में 240 या 300 रुपए तक की मिलती है LPG? नहीं बेटा 240 ना 300, ये 390 या 380 या 400 की मिलती है हर जगह पे, तो हमें मजबूरन डलवानी पड़ती है, जितना भी रेट हो हमने तो फिर चलानी है ना, चाहे नफा रात को कम मिले। अच्छा फिर गुजारा कैसे करते हैं, क्योंकि LPG पे ही रिक्शा चलाते हैं और घरों में भी हमें LPG ही सिलेंडर यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो कैसे गुजारा हो रहा है? ये महंगा नहीं हो रहा ज़्यादा? महंगा हो सस्ता हो चाहे वो, तो गुजारा तो ऐसे करना ही पड़ता है, चाहे दाल पका लें चाहे थोड़ी रोटी खा लें, तो ऐसे ही चलता रहता है। हुकूमत से ये सस्ती करे या और इनको यहाँ छापे मार के दुकानों पे या एजेंसियों पे कि ये सस्ती करवाएं, वो इनको पूछता कोई नहीं, हमें तो। हाँ जी बिल्कुल, अंकल का कहना है कि हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि ये दुकानदारों की जो मनमानियाँ हैं इन्हें रोका जाए, जो ये लोग माफिया बने हुए हैं और मनमानी कीमतों पर LPG के सिलेंडर फ़रोख्त कर रहे हैं, LPG फ़रोख्त कर रहे हैं, इन्हें रोकें, क्योंकि ये हमारे लिए अजाब से कम नहीं है। घरों में गैस नहीं आ रही है, LPG सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, रिक्शा चलाने के लिए LPG यूज़ करना पड़ता है, तो तमाम तर मुश्किलात जो है सिर्फ एक गरीब आदमी के सर पर पड़ी हुई हैं, और वो गरीब आदमी हुकूमत की तरफ देख रहा है कि वो किसी ना किसी हमें रिलीफ देने के लिए काम करेगी, लेकिन यहाँ पे रिलीफ का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा की तरह अभी भी यही रविश इख्तियार की गई है कि दुकानदार मनमानी कीमत पर LPG फरोख्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को खासा परेशानी का सामना है। अब आगाह करने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले Tier 1 रिटेलर्स FBR की कार्रवाई के जद में आएंगे। नॉन रजिस्टर्ड नॉन कंप्लाइंट Tier 1 रिटेलर्स की गैस बिजली के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम Tier 1 रिटेलर्स जो कि ताहाल FBR के साथ सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो सके, अब उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाइयां हैं वो अमल में लाई जाएंगी। ऐसे तमाम नॉन रजिस्टर्ड और नॉन कंप्लाइंट रिटेलर्स, उनके ना सिर्फ जो गैस के कनेक्शंस हैं वो मुनक़ता किए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो बिजली के कनेक्शंस हैं वो भी मुनक़ता किया जाएंगे। इस हवाले से जो सेल्स टैक्स मुतलका एक्ट है उसके अंदर तरमीम करते हुए FBR मुतलका जो गैस और बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं उनको मुतलका जो ना रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके कनेक्शन मुंतका करने के हवाले से बाकायदा तौर पर हदायत भी जारी कर सकेगा। जबकि ये भी कहा गया है कि जब तक वो सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक उनके कनेक्शन बहाल नहीं किए जाएंगे। जबकि इसके साथ साथ ये भी FBR की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होने के बाद भी जो POS सिस्टम है उसमें रजिस्टर होना लाजमी होगा, और FBR के सिस्टम के साथ अपने सिस्टम को इंटीग्रेट भी करना लाजमी होगा। अगर इंटीग्रेट भी नहीं होगा तब भी जो उनके गैस और बिजली के कनेक्शंस हैं वो मुनक़ता रहेंगे। जबकि FBR की जानिब से ऐसे तमाम कारोबारी अफराद जिनको सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर होना लाजमी है वो नहीं हुए, उनको बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी गई है, और इस हवाले से भी आगाह कर दिया गया है कि अगर वो रजिस्टर नहीं होते तो उनके जो गैस और बिजली के कनेक्शन है वो मुनक़ता हो सकेंगे। जबकि ये तमाम तर जो फिर SOPs हैं मुकम्मल करवाने के बाद जो FBR है वो तकसीम कार कंपनियों को बाकायदा तौर पर ऐसे तमाम नॉन रजिस्टर्ड जिनके कनेक्शन मुनक़ता हुए थे उनके कनेक्शन बहाल करने के हवाले से हदायत जारी करेगा। जबकि ये भी कहा गया है कि जो PS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके जरिए से जो रिटेल सेक्टर्स है उसकी फरोख्त की जो मुसलसल डिजिटल मॉनिटरिंग है वो मुमकिन हो सकेगी। जबकि इसी के साथ साथ जो मईशत के दस्तावेजी बंदी है या सेल्स टैक्स में चोरी है उसमें भी काफी हद तक जो है रोकने में इसमें कामयाबी हासिल हो सकेगी। जबकि वाज़ेह तौर पर FBR की जानिब से इन तमाम ऐसे अफराद जिनको सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होना है वो ताहाल नहीं हो पा रहे, उनको वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। जी कलीम आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में सूरज जलवागर, गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो अलील सुबह शहर का मौसम जहां खुशगवार महसूस किया जा रहा था और आसमान बादलों की लपेट में था मुकम्मल तौर पर, वहीं अब सूरज निकल आया है और सूरज अपने जलवे बिखेर रहा है, जिसके बायस गर्मी का एहसास एक बार फिर से महसूस होने लगा है। आज अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत में कल की निस्बत 4 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखने में नजर आ रहा है। फिलवक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमे मौसमियात का ये बताना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत
35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि कम से कम 29 डिग्री रहेगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 65% है और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है, लेकिन मजमूई तौर पर शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त खुशगवार महसूस नहीं किया जा रहा, क्योंकि फिजा में हब्स भी है, गर्मी भी है और तपिश भी महसूस की जा रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई ज़रूर की जा रही है कि आज भी शहर लाहौर में बारिश का इम्कान मौजूद है और 20 से 60% तक बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि दिन के मुख्तलिफ औकात में बादल बरस सकते हैं, कभी हल्की बारिश हो सकती है तो कभी तेज़ बारिश से जलथल एक हो सकता है। बारिशों का मौजूदा स्पेल 27 जुलाई तक जारी रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से इसके बाद भी शहर लाहौर में बारिश की प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चौथा स्पेल भी आने को तैयार है और वो भी इसी तरह से बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो बारिशों के बाद इसमें नुमाया तौर पर कमी देखने में नज़र आ रही है। ना सिर्फ शहर लाहौर बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी फ़िज़ाई मियार इस वक्त बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है और मानसून बारिशों के पेश नज़र शहरियों को ख़ास एहतियात का कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से शहर में बारिशें हो रही हैं, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो रहा है, छतें गिर रही हैं या करंट लगने के बायस लोग जान की बाजी हार रहे हैं, तो महकमा मौसमियात और मुतल्लिका इदारों की जानिब से बारहा शहरियों को ये ताकीद की जा रही है कि नशेबी इलाकों की तरफ जाने से गुरेज किया जाए, बिजली की खंभों और तारों से दूर रहें, बच्चों को भी दूर रखा जाए और साथ ही साथ दौरान बारिश गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकला जाए, क्योंकि रोड पर भी फिसल होती है और कोई ना कोई हादसा रोनुमा ना हो जाए, तो इस वजह से शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है। दूसरी जानिब तमाम मुतल्लिका इदारों को भी पेशगी इक़दाम करने की हिदायत पहले से ही कर दी गई थी। मानसून से भी पहले से हम देख रहे हैं कि तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई हैं, जितने भी महकमे हैं और जितना भी फील्ड स्टाफ है, दौरान बारिश उन्हें ये ताकीद की जा रही है कि वो फील्ड में मुतहरिक रहें और जहाँ भी पानी जमा हो उसकी निकासी को फौरी यकीनी बनाएं। दरियाओं के बहाव में पानी में इजाफे का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और शहरियों से ये कहा जा रहा है कि दरिया, नहरों, नदी नालों के अतराफ जाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि लाहौर में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है, फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, तो शहरियों से एहतियात करने की हर सूरत अपील की जा रही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि आज शहर लाहौर में इसी तरह से आसमान पर कभी बादल रहेंगे तो कभी सूरज अपने जलवे बिखेरेगा और बारिश के बायस मौसम में बेहतरी और खुशगवारी देखने में नजर आएगी। जिसम आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। मानसून में जलने और ख़राब ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करने के लिए बड़ा फैसला, लेस्को ने इमरजेंसी ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, शाहिद सप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मानसून सीजन में बारिश के दौरान जलने और ख़राब होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को बर वक्त तब्दील करने के लिए बड़ा फैसला किया गया है कि एमरजेंसी ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स खरीदने का बाज़ाब्ता तौर पर अमल शुरू किया गया है। ज़राए ने बताया है कि इब्तदाई तौर पर 200 एमरजेंसी ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी की जाएगी, ताकि वो इलाके जहाँ पर ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से सार्फिन को तवील बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ ट्रॉली ट्रांसफार्मर को आर्जी तौर पर नस्ब किया जाएगा और मुतासरा इलाके में बिजली बहाल की जाएगी। और जैसे ही नया ट्रांसफार्मर मुतल्लिका सब डिवीजन के हवाले किया जाएगा तो एमरजेंसी ट्रॉली को वापस दफ्तर के सुपुर्द किया जाएगा और अगर फिर किसी जगह पर एमरजेंसी होती है तो इन ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स को वहाँ पर इनकी तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। ज़रा ने मजीद ये बताया है कि कवानीन और जो SOPs बनाए गए हैं उसके मुताबिक ट्रॉली ट्रांसफार्मर को चंद घंटे के लिए नस्ब किया जाएगा, मुसलसल उसकी तनसीब नहीं की जा सकेगी, क्योंकि एमरजेंसी के वो इलाके जहाँ एमरजेंसी होगी और सार्फिन का ट्रांसफार्मर डैमेज होगा, सिर्फ वहाँ पर ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाने की इजाज़त दी जाएगी। जो लेस्को की जानिब से 200 ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे वो मुतल्लिका सब डिवीजन्स के सुपुर्द किए जाएंगे और मुतल्लिका जो एक्सीजन होगा उसकी मंजूरी से जो SDOs हैं वो मुतासरा इलाके में ट्रॉली ट्रांसफार्मर की तनसीब कर सकेंगे। शायद से आगाह करने के लिए बहुत। पेट्रोल पंप्स की डिजिटल मॉनिटरिंग या मालिकान पर करोड़ों का नया बोझ, मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स की डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया गया है। क्या फैसला किया गया है, जान लेते हैं राउद इरशाद से। जी राउद इरशाद।
बिल्कुल जी, हुकूमत ने फैसला किया है कि हर फिलिंग स्टेशन की यानी पेट्रोल पंप की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको ये बताएं कि इस हवाले से बाकायदा जो है वो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से जो है वो एक ऐप तैयार की गई। वो ऐप एक मखसूस कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स में इंस्टॉल करवाई गई। आपको ये बताएं कि इस हवाले से और ओगरा को इस हवाले से अहकाम जारी किए गए कि वो इस मखसूस कंपनी के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स, वही जो है वो इस्तेमाल कराएगी। आपको बताएं कि इस हवाले से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनकी तादाद 6 या 7 है, इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पाबंद किया गया कि वो हर फिलिंग स्टेशन पर जो 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनकी मालियत 72,000 रुपये है और तकरीबन 12 से 13,000 फिलिंग स्टेशंस जो हैं वो मुल्क भर में मौजूद हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से तकरीबन 24 से 25,000 जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो एक ही रात में जो है वो फ़रोख्त हुए हैं और जिनकी मालियत बनती है 80 से 90 करोड़। आपको बताएं कि इस हवाले से जो फिलिंग स्टेशन मालकान हैं उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका ये कहना था कि यही ऐप जो है वो बआसानी एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन से जो है वो ऐप स्टोर या इसी तरह से जो है वो एप्पल स्टोर से डाउनलोड की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद क्यों पाबंद बनाया गया और ये इजाफी माली बोझ क्यों डाला गया। और बज़ाहिर पूछने पर यह बताया गया है कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से ये हदायत जारी की गई थी कि ये ऐप जो है वो इस ऐप को इस फ़ोन को हर सूरत में इस्तेमाल को पाबंद बनाया जाएगा। तमाम फिलिंग स्टेशंस को, ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क भर के फिलिंग स्टेशंस को, और 2 जो फ़ोन्स हैं वो फराहम किए गए हैं। तो उन पर जवाब में बताया गया कि इन फ़ोन्स में जो है वो हुकूमती जो सब्सिडी होगी बाइकर्स के लिए, उसकी ऐप को भी, उसके फीचर को भी शामिल किया गया और उसके साथ रियल टाइम स्टॉक आमद और फ़रोख्त का रियल टाइम डाटा भी जो है वो हासिल किया जा सकेगा। ताहम इस हद तक फिलिंग स्टेशन मालकान ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, डिजिटाइज होना चाहिए, लेकिन क्यों पाबंद बनाया गया है कि एक मखसूस कंपनी के स्मार्टफोन्स को ही ख़रीदा जाए जिनकी मालियत 72,000 रुपये है। 2 फ़ोन्स जो हैं वो हर फिलिंग स्टेशन को रखना लाजिम होंगे। और इस हवाले से ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने मालकान से बराह रास्त ये कटौती भी जो है वो की है। और इस पर जो सवालात उठाए गए वो यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक मखसूस कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करने के, हर सूरत में इस्तेमाल करने के हवाले से पाबंद किया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की बदली गई यूनिफॉर्म 1 साल बाद भी ना चल सकी। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की यूनिफॉर्म एक बार फिर तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस फैसले बारे मजीद बताएंगे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस लाहौर की नई यूनिफॉर्म जो है वो 1 साल में मुकम्मल नहीं कर सकी। पुलिस ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस लाहौर की एक बार फिर यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला किया गया और फैसला किया गया है कि ट्रैफिक वार्डन वाइट शर्ट और नीली पैंट की बजाय जो पहले ब्लश ग्रे यूनिफॉर्म थी वो इस्तेमाल करेंगे। सीपीओ में एक इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है उसकी यूनिफॉर्म दोबारा से तब्दील की जाएगी। अलबत्ता बात की जाए तो कुछ अर्सा पहले ही साबिक सीटीओ अतर वहीद की जानिब से सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की यूनिफॉर्म तब्दील की गई थी, जिसके लिए हर ट्रैफिक वार्डन को 5,000 रुपये भी फराहम किए गए थे। लेकिन अभी ये फैसला किया गया है कि ट्रैफिक वार्डन जो लाहौर की वार्डन है वो व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके बरक्स जो दीगर पंजाब के तमाम अजला हैं वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो ब्लश ग्रे यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये तफरीक खत्म करने के लिए फैसला किया गया है कि ताकि जो नई यूनिफॉर्म है उसको ही बजाय ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो लाहौर के दोबारा से ब्लश ग्रे जो है वो यूनिफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सीपीओ में एक इजलास हुआ जिसकी सदारत जो है वो डीआईजी लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट की जानिब से की गई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, पंजाब हाईवे पेट्रोल और आरएमपी के अफसरान ने शिरकत की। उसके साथ साथ ये फैसला किया गया है कि जो पीएचपी की यूनिफॉर्म है उसको रवा रखा जाएगा। जो पंजाब हाईवे पेट्रोल के अफसरान व एहलकार हैं वो उसी पैटर्न को जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन ये फैसला किया गया कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के जो वार्डन्स और अफसरान हैं उनकी यूनिफॉर्म तब्दील की जाएगी और उसके साथ साथ जो ब्लश ग्रे यूनिफॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे। आज पंजाब की जानिब से ये भी अहकाम जारी किया गया कि हर जो यूनिट है पुलिस का उसके तमाम अफसरान व एहलकारों को एक यूनिफॉर्म जो है वो सरकारी तौर पर फराहम की जाएगी। आबिद चौधरी आगाह करने के लिए बहुत। हादसात में मुलव्विस 110 ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। सीटीओ लाहौर के हुक्म पर ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। हर मोहलिक और शदीद गैर मोहलिक हादसे की सूरत में ड्राइवर लाइसेंस मुअत्तल होगा। सीटीओ का कहना है कि मुअत्तल लाइसेंस होल्डर को फिर से ड्राइविंग करने पर पर्चे का सामना करना होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज़ कम 1 साल के लिए मुअत्तल रहेगा।
ذمہ دار ڈرائیورز کو لائسنس معطلی کے علاوہ قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ چیئرپرسن پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی کی ہدایت پر پولیس کا کریک ڈاؤن، اوور سپیڈنگ اور ریسنگ کرنے والا ملزم اینڈروگل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم جعلی نمبر پلیٹ لگا کر ریسنگ کرتا چالان سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ ریس کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، حوالات منتقل کر دیا گیا۔ رنگ روڈ پر ریسنگ، زگ زیگ ڈرائیونگ، خطرناک ڈرائیونگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کمانڈنٹ رنگ روڈ پولیس کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ اکبری گیٹ پولیس کی کارروائی، پتنگ فروش عباس گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم پتنگوں کی ترسیل میں لوکل ٹرانسپورٹ گتے کے ڈبوں کا استعمال کرتا تھا، ایس پی سٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید کہا کہ ملزم پابندی کے باوجود پتنگ فروشی کا دھندا کر رہا تھا۔ ملزم کے قبضے سے پتنگیں برآمد کر لی گئیں، جبکہ مقدمے کا اندراج بھی کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں سفید شیر کے بچوں کا جوڑا بازیاب کیا گیا۔ وائلڈ لائف رینجرز کی کارروائی، ایک ملزم گرفتار کر لیا۔ عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد کاہنہ میں چھاپہ مارا گیا ہے۔ کارروائی ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر سخی محمد جویہ کی ہدایت پر کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر محمد وسیم نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقامی تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ بازیاب سفید شیر کے بچوں کو سفاری زو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کا غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تو اپڈیٹ کریں آپ کو، عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد کاہنہ میں چھاپہ مارا گیا۔ وائلڈ لائف رینجرز نے کارروائی کی ہے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں سفید شیر کے بچوں کا جوڑا بازیاب ہوا ہے، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ شہر میں مسلسل چھٹے روز آؤٹ ڈور کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر۔ شہر کی اہم سپورٹس گراؤنڈ میں تاحال پانی جمع ہے۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ، نیو اتفاق گراؤنڈ، شاہ فیصل گراؤنڈ پر بارش کا پانی جمع ہے۔ آج کون کون سی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، حافظ شہباز سے جان لیتے ہیں۔ جی حافظ شہباز۔ اس وقت ہم موجود ہیں اتفاق ایل آر سی گراؤنڈ میں، جبکہ اگر ہم بات کریں شہر کے مختلف گراؤنڈز کی اس گراؤنڈ کے حوالے سے، تو پیر کی دوپہر سے جو شروع ہوا تھا بارشوں کا وقفے سے جاری رہا۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو آج مسلسل چھٹا روز ہے۔ کھیلوں کی تمام جو آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں وہ معطل ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہاں اتفاق ایل آر سی گراؤنڈ کی، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں مالٹن میں چلے جائیں تو وہاں پہ مالٹن گرینز، مالٹن کلب، علی گڑھ کرکٹ سینٹر، اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ہم فیصل ٹاؤن کی طرف جائیں تو وہاں پہ شاہ فیصل، نیو اتفاق گراؤنڈ، اگر ٹاؤن شپ کی طرف جائیں تو وہاں پہ ٹاؤن شپ وائٹس ہے، اس کے ساتھ ساتھ البلال، ٹاؤن شپ گرین اور دیگر جو گراؤنڈز ہیں شہر کی ایل سی سی گراؤنڈ، وہاں پہ پانی جو ہے کہ اسکوائر پہ کھڑا ہے۔ کچھ جگہیں ضرور ہیں جہاں پہ گراؤنڈ پہ پانی نیچے بیٹھا ہے، لیکن ابھی بھی ان کی پچز جو ہیں وہ گیلی ہیں۔ اس وجہ سے تمام جو آؤٹ ڈور سرگرمیاں آج بھی معطل ہیں۔ مسلسل چھٹا روز ہے، یہ آؤٹ ڈور سرگرمیاں جو ہیں معطل ہیں۔ اس حوالے سے جو گراؤنڈ کے منتظمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مزید بارش نہیں ہوتی تو یہ 4 سے 5 روز لگیں گے ان گراؤنڈ کو خشک ہونے کے، اور اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جمعرات ہے اس سے پہلے یہاں پہ کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ شروع کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ جی حافظ شہباز آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔